Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I know कि unannounced live session है, but I just thought कि it's been many days और बहुत सी requests आ रही थी लोगों की तरफ से, बहुत से questions आ रहे थे मुझे inbox में, और it was really essential कि I should have a live session on this topic called hopelessness. And mashallah for that I have invited my guest Sahil Azeem bhai, who I believe inshallah is going to give you a perspective from psychology and also from Islam. And I'll be giving him some questions inshallah. I'll be telling him some, the questions which I have in my mind and the questions which I receive, keep on receiving, I'll be asking him inshallah. So I think Sahil bhai should introduce himself. Sahil bhai, can you please just introduce yourself a bit to the audience? Sure, assalamu alaikum everyone. My name is Sahil Azeem, and I'm just a fellow researcher, just like any other student that we all should be in our own triumphs towards our purpose. I've been studying psychology and neuropsychology a lot because of my occupation, and also because of the fact that कई दफ़ा आपको I can go bilingual, right? Yes. Yeah. तो कई दफ़ा आपको कोई ऐसे जो है ना फॉर्मूला आपको मिलना शुरू हो जाता है किसी ऐसी किताब में कि जिसकी आप रेमिनिसेंस देखते हैं कुरान पाक की कुछ आयात से, कुछ निशानियां आपको नजर आनी शुरू होती हैं. So when I studied the science of how the whole human system is made, there were so many things that I started to relate with the way Allah Ta'ala is talking to us. Everybody gets his own angle from the Quran. And the Quran is such a vast and deeply embedded structure of meanings that whoever comes from whichever angle, from whatever his education or knowledge system is, وہ قرآن پاک کو اسی اینگل سے دیکھتا ہے اور اس کو اپنی حقیقت اور حقائق نظر آنا شروع ہوتے ہیں. بشرطے کہ پرپز آپ کا درست ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کا پرپز صاف رکھے. کبھی بھی شیطان ہم پہ پرپز کے تھرو ہی حملہ کر کے ڈیویٹ کر دیتا ہے. تو ابھی تک تو یہی کوشش ہے کہ ٹرائی اینڈ ایکسپلین ٹو دا نیوسٹ possible generation of misinformed human beings that we all are to come out, because میرا فلسفہ بڑا سمپل ہے. this is what I'm going to end with my introduction, کہ ہر دور میں مس انفارمیشن کی نئی ڈیپتھ آئی. یہی فرق تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں کہ میرا دور بہترین ہے, اس کے بعد بدتر سے بدتر دور شروع ہو جائیں گے. سو اس کا مطلب آسانی سے جو میں سمجھا ہوں, of course as far as I could gather, اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو علم کی جو حیت ہے نا وہ کم سے کم ہونا شروع ہو جائے گی. مس انفارمیشن کا مطلب ہے کہ پتہ ہمیں بڑا کچھ ہوگا مگر کور سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے. سو اس وجہ سے مجھے سورہ عصر کا جو ترجمہ ہے نا وہ بڑا اپنے اینگل سے بڑا کلیئرلی نظر آ رہا تھا کہ انسان نقصان میں کیسے ہوئے, نقصان ہے. تو وہ یہی نقصان ہے کہ ہمیں علم سے کور سے دور کیا جا رہا ہوگا, اور ہم اتنے دور آ چکے ہیں 14 صدیوں میں کہ ہمیں اب کور ڈھونڈنے کے لیے کئی جنریشن شاید لگ جائیں. مگر اس کا حل بھی اللہ نے بتا دیا پھر کہ جو ریسرچ کرتے رہیں گے حق بات کو, ہم سمجھتے ہیں کہ معاملے میں سچ بول دینے کو حق بات ہے. حق بات کا عربی میں بڑا اچھا اور گہرا مطلب ہے کہ ٹروتھ فائنڈر جو ہے نا وہ نقصان میں نہیں رہیں گے. تو ٹروتھ فائنڈر کا مطلب ہی ہے کہ وہ جس چیز کی توڑ ہے وہ ہے مس انفارمیشن کی, جہالت کی توڑ. تو دس از ہاؤ آئی ایکچولی سو سورہ عصر, اینڈ دیٹس ویئر آئی ایم آلویز گوئنگ ٹو ٹیل ایوری ون کہ جب ہم کسی بھی کنٹمپریری فلاسفی کو پڑھتے ہیں, بے شک وہ سینٹ آگسٹین سے شروع کرتے ہوں اور کارل مارکس تک آتے ہوں, بس آج کل کے جتنے بھی فلاسفرز ہیں ان سب کو بھی پڑھیں تو وہ اپنے اپنے اینگل سے کہیں نہ کہیں پہ پہنچتے ہیں. وہ آتے سورہ عصر تک ہی, ان کو پتہ نہیں ہے, ایک الگ کہانی. تو بدھزم میں جو فلسفہ ہے نا جس کے اوپر نیچے نے اپنی پوری دکان کھول لی تھی, and I really like the fact that people at least were searching for the truth. مسلمانوں نے تو چھوڑ دیا کام, تو کوئی تو دکان کھولے گا نا. تو اس نے جب کہا نا کہ he's inspired by Buddha, who said that like I am because I suffer therefore I am. I suffer therefore I am. اس کی بنیاد پہ اس نے پورا کا پورا فلسفہ کھولا, اور پورا اس وقت یورپ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اس فلسفے کو لے کے. ایون تو سورہ عصر یہی کہہ رہی تھی کہ انسان نقصان میں ہے, I suffer therefore I am, مگر وہ نہیں کہ جو کہ ریسرچ کریں گے اور کور کے تک پہنچنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہیں گے. And this is the purpose as I see it for every Muslim and every human being, کہ ہر وقت وہ پلانیٹری مس انفارمیشن کے اگینسٹ ٹروتھ ٹیلر, the fact finder بن کے رہے. So اس کے لیے سائیکالوجی اور نیورو سائیکالوجی میں اتنا کچھ تھا کہ I could not take my eyes off of that subject, even though I'm studying a lot to answer a lot, because میں وہ ان مسلمانوں میں سے ہوں جو قرآن پاک کی ان
साइंटिफिक एनॉमलीज को रिवर्स इंजीनियर करने का ख्वाहिशमंद हूं कि अल्लाह ताला ने जब भी कोई ऐसी बात की हो जो कि हमारे दौर में हमें अजीब लगती हो, वो है हमारी सोर्स के, इसको अगर रिवर्स इंजीनियर करेंगे तो साइंस भी पूरी हो जाएगी, नोबेल प्राइज भी मिल जाएंगे आपको, और आपका फैक्ट को, मिस इन्फॉर्मेशन को, क्लटर को तोड़ने का मौका भी मिल जाएगा. राइट, माशाल्लाह, ये एक इंट्रोडक्शन था और आप सबने ये जान लिया होगा कि बेसिकली ही इज अ साइकोलॉजिस्ट, राइट, बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट. I'm a student Yeah. of psychology. I'm not an expert. I'm still studying. Yeah. जो शख्स के कह दे कि so that's why I called him, because इस टॉपिक को हम इनसे समझना चाहेंगे कि होपलेसनेस के टॉपिक को. So the first question, I'm going to come straight to the question, Sheikh. What is hopelessness? Well, the simplest way of looking at hopelessness, or to define hopelessness, is to wander without a purpose. इंसान की हज़रत आदम से, बल्कि उससे पहले भी हमें हिस्ट्री तो पता है, अल्लाह ने खुद बताया था कि आदम को एक खास कौम में से चुना था. तो शुरू से लेके आखिरी बंदे तक इंसान के और इस ज़मीन के, इस कायनात के डिज़ाइन में ही नहीं है कि हमें खुशी पहुंचाएगी. ये हमेशा खतरा ही पहुंचाती है हमें. It is always working towards the death of the human being, and that's where the suffering actually is. आप कुछ दिन भी बगैर किसी फियर के नहीं गुजार सकते. अगर कुछ भी नहीं है किसी को फियर, सब कुछ मिल गया तो उसको फियर ऑफ डेथ रहता है. सो होप इज द जर्नी टुवर्ड्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट योर इनर पर्पस. जब आपको वो मिल जाती है तो फिर आपको हथियार मिल जाते हैं कि किसी भी किस्म की जो फियर है ना, उसको मैंने काउंटर कैसे करना है. और जिसको वो पर्पस नहीं मिलता तो उसकी वो इधर उधर घूमने फिरने की खुशी और हैप्पीनेस की चेस को ना लोग होप कहते हैं. Even though hope has nothing to do with happiness, hope is everything to do with the purpose of the human being. तो जिनके पर्पस ज्यादा बड़े होते हैं उन पे ज्यादा बड़ी मुसीबतें आती हैं, वो इसीलिए सब्र करने की भी ताकत रखते हैं. So जब भी अल्लाह ताला सब्र की बात करते हैं, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम सब्र की बात करते हैं, वो बेसिकली होप का बैनर आपको दिखा रहे होते हैं. So this is basically what you mean is that hopelessness is the lack of purpose. Not the lack. That's not the right words. दिमाग की ना उस नस पे नहीं जाएगा. It is the absence of purpose. Absence of purpose. Yeah. It's not the lack. And how do you define purpose? Well, दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसको अंदर से आवाज नहीं आती, कि उसको हम डिप्रेशन की आवाज कहते हैं आजकल, कि कोई और काम था और कर कुछ और रहा हूं मैं. So जब आपको ऐसी आवाजें आना शुरू हो जाएं तो आपका जर्नी टुवर्ड्स पर्पस शुरू हो जाता है. इस जर्नी को माँ बाप जो है, वो अकलमंद माँ बाप जो है, बादशाह, वो शुरू में ही वो इंस्टॉल करवाने की कोशिश शुरू कर देते हैं. अगर ऐसा है नहीं ना, हम ऐसे दौर में है नहीं, तो फिर स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के कुछ 10-12 साल बाद जब इधर उधर थपेड़े खाता है इंसान, और उसके बाद जब उसको कुछ मिल भी रहा होता है, कुछ खो भी रहा होता है, तो उसको फिर अंदर से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं कि ये मामला कुछ और है, हमें बताया कुछ और गया है. सो उस डिप्रेशन की और हॉलोनेस की फीलिंग आपको क्लियर एविडेंस मिलता है कि देयर इज समथिंग एल्स दैट आई एम सपोज्ड टू डू. सो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, हर एक के साथ होता है. पर्पस है क्या? पर्पस बड़ा आसान है कि पूरी दुनिया को इस लेवल पे आप लोगों ने, हम सब ने इतनी नॉलेज और फैक्ट्स इकट्ठे करने हैं सूरह असर के हुक्म के मुताबिक कि जितने भी ये मिस इन्फॉर्मेशन और जहालत आएगी उससे हर वक्त निकालने की कोशिश करते रहना. जितना भी ज्यादा आप इल्म हासिल करेंगे उतना आपको बात करनी आ जाएगी और लोगों को बात करके इन्फ्लुएंस करना आ जाएगा. अगर बात करने के बाद ऐसी स्टेज आ रही है जो कि हमारे दौर में मेरा नहीं ख्याल आएगी इतना, बहुत अल्लाह करे कि आपकी बातों से वो हो जाएं, मगर अगर वो फिर भी नहीं आते तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि बस फिर दूसरे प्लान बी पे आओ. अगर वो हरदर्मी करता तो, मगर हमारा पर्पस जो है ना वो तलवार नहीं, हमारा पर्पस इन्फ्लुएंस है. हमारा पर्पस है कि आर्टिकुलेशन की सेंस इतनी बड़ी हो मुसलमान, और सिर्फ हर धर्म हमारे प्लान बी के ऊपर आए, वरना जरूरत नहीं. अमूमी तौर पे इंसान, बेसिकली मैं इनेटिज्म का बहुत बड़ा बिलीवर हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर इतनी ज्यादा नेकी रखी है, इतना ज्यादा रहम रखा है कि वो नजर आता है. तो जब कोई अच्छा आर्टिकुलेट इंसान हक की पैगाम पहुंचाता है विद एविडेंस एंड फैक्ट्स, इमोशंस नहीं, फैक्ट्स, तो मैं उस बंदे को सच्चा मुसलमान ही नहीं मानता कि जिसको हक के ऊपर आर्टिकुलेशन नहीं आती. बहुत अच्छी बात है समेना व ताना, वो हमारे अपने लिए, मगर किसी ऐसे बंदे को पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करना तो आपको एविडेंस देने पड़ेंगे, और सूरह असर क्या ही रही. तो ये है पर्पस हमारा, टू चेंज द फेस ऑफ द ह्यूमन प्लेनेट एवरी सिंगल डे. दैट्स द एक्चुअल पर्पस. राइट.
Okay, Sheikh, why do people become hopeless? You know, what could be the reasons? We see so many hopeless people. We see the youth becoming hopeless day and day. Well, there's a very clear evidence for it. Ever since the dawn of Islam, actually मैं पहले से शुरू कर दूं तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, मगर every few hundred years दुनिया में कुछ गिनती के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अच्छी नीयत के साथ दुनिया के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे होते हैं. Right. उनको हम फिलोसोफर्स कहते हैं. वो बड़े मसले को देखते हैं और उसके हल ढूंढते हैं, एविडेंस बेस्ड रिसर्च करके, और फिर बहुत डीप थिंकर्स होते हैं. वो इस लेवल पे फिर इल्म हासिल कर लेते हैं कि उनका कोर जो है ना एक सितारे की तरह स्ट्रांग हो जाता है, और लोग फिर उसको बाकायदा सितारे की तरह ट्रीट करते हैं और उसकी रोशनी से जब वो देखते हैं उसको फिर उससे गिर चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं. ये आप पूरी कायनात में देख रहे हैं, ऐसे ही होता है. जिसका कोर इतना स्ट्रांग हो जाए तो उसकी ग्रेविटेशनल पुल में पूरी दुनिया घूमती है. ऐसे ही हर फिलोसफर के साथ हुआ है. अभी तक आप अरस्तु का हम किताबें चाट रहे हैं, क्यों? क्योंकि रोशनी आती है उससे अभी तक. फिर अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को हम कभी फिलोसफर के तौर पे देखते नहीं ना. एक तो हमें पता चल जाए ना कि किस पावरफुल फिलोसफी के बीच में इस्लाम आया था. हमें सिर्फ दौर जाहिलियत की अरब नजर आता है. उस वक्त दुनिया में फलसफे की अरस्तु अल्लाह के नबी से बहुत पहले का, ठीक है. और ये सॉक्रेटिस कितने पहले का. ग्रीक मिथोलॉजी में 11-12 बंदे बड़े काम के थे जो कि अपनी तरफ से वो लेके गलत तरफ जा रहे थे, मगर नीयतें ठीक थी इनकी. सो हर कुछ 100 साल के अंदर दुनिया का नक्शा बदलने के लिए ना फिलोसफी की एक खास तरजीह होती है. उसके अंदर एक खास एवोल्यूशन होती है जो पिछले को रिजेक्ट किया जाता है और अगले को. जैसे आपने बड़े मशहूर नाम सुने हैं सोशलिज्म के और मार्क्सिज्म के. ये कौन सा, ये लोगों के बनाए हुए आइडियाज हैं. अभी मुसलमान नहीं थे ना, इनको अल्लाह रसूल का पता नहीं था, तो फलसफा मिलता तो इनको पता होता. क्या आंसर तो पढ़े हैं पहले से. जितनी साइकोलॉजी और फिलोसफी अल्लाह की किताब में है किसी और किताब में नहीं लिखी, चाहे वो फिलोसफी के नाम पे लिखी हुई. और जितना इनर डिजाइन को फिलोसफी कनेक्ट करती है ना अल्लाह की इंसान के अपने नेचुरल डिजाइन को, जो नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग आस्क्स फॉर द फिलोसफी. बहरहाल सो कंफ्यूजन आती है फिर जब हम किसी ऐसे फलसफे को. अच्छा होता क्या है कि दुनिया में ना जब वो 300-400 बंदे ना जब इतनी पीक पे आते हैं ना, तो बड़े बड़े मुल्क ना उनके फलसफे से अपनी पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं. सो मार्क्सिज्म के बाद जब सोशलिज्म की पीक आई, लेनिन ने पूरी की पूरी कोशिशें की मार्क्स को डिप्लॉय करने की. नहीं चल सकता था. वो अमीरों के खिलाफ गरीबों के हकूक की बड़ी अच्छी आवाज लगा था, मगर फिर अमीर कत्ल होना शुरू हो गए, सरेआम कत्ल होना शुरू हो गए. बल्कि अमीरों के कजन को कत्ल होना शुरू हो गए. कोई लिंक होता था दूर से तो उसको कत्ल कर देते. सो डिसबैलेंस हो गई, क्योंकि ये सोल्यूशन थोड़ी है. फिर ये चेयरमैन माओ साहब ने कोशिश की और उसने कहा नहीं, यूनिफाइड एगैलिटेरियन सिस्टम होना चाहिए. था वो टोटलिटेरियनिज्म का, ये भी एक फलसफा है. और फिर उसने जो बेदरे कत्ल किए, 30-40 लाख बंदा ज़बा हो गया माओ के अंदर. फिर वही रिएक्शन आया. सो उसके दौरान ही 15th-16th सेंचुरी में कैपिटलिज्म पीक पकड़ रहा था हॉलैंड और इंग्लैंड में से. हॉलैंड से शुरू हुआ, इंग्लैंड ने पीक पकड़वाई इसको. विक्टोरियन राज उस वक्त पीक पे था. सो विक्टोरिया तो नहीं थी एक्चुअली, विक्टोरिया तो 19th सेंचुरी में आई है. तो ब्रिटेन actually came into being because of the capitalistic philosophy and it was the biggest preacher of it. ये आपको जानना इसलिए जरूरी है कि आज मियां वाली, मनीला, मायामी, इन तीनों शहरों के बच्चे इसी वजह से कंफ्यूज हैं और क्या चीज करें, क्योंकि दुनिया के ऊपर कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया कि दो फलसफे एक ही वक्त में चल रहे हो. इंसान के अंदर जो सिस्टम है ना, वो दो फलसफों को मानता ही नहीं. चाहे वो कुत्ते हों, भेड़िए हों, हाथी हों, चींटियां हों, मक्खियां हों और इंसान हो. ये आपने कभी नोट नहीं किया, हर जिंदा चीज एक अल्फा मेल के अंदर आ जाती है. तो ये तो बहुत बड़ा सबूत है कि कोई सिस्टम है जो अल्लाह ने बनाया हुआ. एक सिंगुलर सिस्टम के अंदर हर जानवर अपने आप को सेट करता है. इसको हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं. अब वो चींटियां और बिल्लियां और कुत्ते और भेड़िए और जितने भी जानवर हैं, उनका कोई पर्पस होता है तो जिसके लिए वो अल्फा सेलेक्ट करते हैं ना, क्योंकि वो अल्फा उस पर्पस को अचीव करने में सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है. और उनका पर्पस हमें पता है क्या है जानवरों का, कि बस उनका नॉन नफका चलता रहे और सर्वाइवल हो जाए. हमारे लेकिन इंसानों के पर्पस जो थे ना, वो खाली सर्वाइवल तक नहीं थे. हमारे पर्पस जो थे वो एवोल्यूशन और तरक्की के थे और इल्म हासिल करने की अंदर से एक ख्वाहिश होती थी. इसलिए कहां से तारे दिखते होते थे. ये मिस्री 11,000 साल पहले कबले मसीह इन्होंने पिरामिड्स बनाए, और ये मिस्रियों ने नहीं बनाए बाय द वे, मगर मिस्र में बनाए. सो what I'm saying is, I'm talking through evidence here, even though I know कि वो कोफू का नाम लगाते हैं पिरामिड्स पे, जो कि फिरौन था. कोफू के दादा जो थे वो स्टोन एज के थे, उनको कहां से मैथमेटिक्स समझ आनी थी. ये बस एक अलग ही कहानी है, इसको इस तक मैं नहीं जाऊंगा. द पॉइंट इज कैपिटलिस्टिक दौर के अंदर
جب ایک فلسفہ کیپٹلزم کا ہو تو ہمیں ہر انسان پہ اپنا الفا میل چوز کرتا ہے, ہر جاندار نے چوز کرنا ہے. سو چونکہ کیپٹلزم ہیز ٹیکن اوور اسلام اینڈ بائی لانگ شاٹ کسی کو شک شبہ ہے دیکھ لے مسلمانوں کے کیا حالات. سو دنیا میں فلسفہ اس وقت کیپٹلسٹک کا دور کا, اس فلسفے کے اندر الفا میل کیسے چنا جاتا ہے جو سب سے زیادہ ریسورسفل. کیپٹلزم تو ہے ہی ریسورس اکٹھے کرنے کا نام. آپ خود سوچیں نا, یہ بل گیٹس سے پہلے کسی بلینئر کا نام یاد ہے ہمیں؟ اچانک بلینئر سیلیبریٹیز کیسے بننا شروع ہو گئے؟ جیف بیزوس نے پیسے بنا لیے تو اس میں اس کو سیلیبریٹی ہوڈ کیوں مل رہا ہے؟ جان ہینکاک کیوں نہیں سیلیبریٹی تھا ہمارے, جس کی 121 بلڈنگ ہے امریکہ میں, وہ بہت پرانا بلینئر ہے. So these alpha males are declared because they are practicing the capitalistic philosophy very well. So جب ہم اس الفا کے پیچھے لگتے ہیں نا تو دو مسائل ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. ایک, بچپن سے اللہ رسول کی باتیں سنتے رہتے ہیں, اور جیسے اسکول کالج کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یار ہم نے تو بل گیٹس بننا ہے, تو اندر کی ویلیو اور باہر کی ویلیو سے ٹکرا جاتے ہیں. اس کو کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں سائیکالوجی میں. دو اپوزنگ بلیفس ایک ہی دماغ کے اندر آ جائیں تو دماغ اندر سے ایکسپلوڈ کرتا ہے, اور وہ پھر خودکشیاں ہوتی ہیں, اور مسلمان بھی خودکشی کرتے ہیں, اور مسلمانوں کے بچے بھی خودکشی کرتے ہیں. مسلمانوں کے بچے جو اسٹیو جاب بل گیٹس بنتے ہیں وہ بھی خودکشی کرتے ہیں. کیوں؟ یونیورسٹی میں جی وہ نمبر کم آ گئے, یونیورسٹی نمبر سے کون سی جنت دوزخ لگی ہوئی؟ کیپٹلزم میں جنت دوزخ ہی لگتی ہے, اس سے نوکری نہیں مل سکتی. 1.5 سال سے انجینئرز خودکشی کر رہے ہیں. یہ ڈپریشن اور ہوپلسنس ہے نا, یہ ہوپلسنس کہاں سے آ رہی ہے؟ One philosophy has taken over the most superior philosophy کو ہم نے نیچے کیا, اللہ کی philosophy, اور اس پہ پورا کیپٹلزم کی فلسفی آ گئی. کیونکہ آنی ہی تھی کرۂ ارض کے اوپر ایک وقت میں دو فلسفیز آ ہی نہیں سکتی, الفا میل ایک ہی ہوتا ہے. اب چونکہ وہ الفا میل کیپٹلزم کا کوئی چیتا ہونا ہے نا, جس نے کیپٹلزم میں پیک کیا, سو اس لیے ہر انسان کنفیوژن کا. یہ ماشاءاللہ اتنی ڈیپ بات شیخ نے کی ہے کہ روٹ کاز بتائیے, ہوپلیسنس کی روٹ کاز. Although I know کہ آپ لوگ یہ چاہیں گے کہ ہم more simple terms میں بتائیں, لیکن let me just simplify it for you. And he was actually quite simple. I understood every single thing کہ he is telling the root cause. Root cause یہ ہے کہ انسان جو مقصد اس کا ہے, جو پرپس ہے, وہ کرنے آیا ہے اور اس کی بجائے کچھ اور کر رہا ہو, there will be cognitive dissonance. ایک تذبذب, مائنڈ ایک تذبذب کا شکار ہوگا. And when there is a clash between two philosophies and two cultures, obviously, check it term marginal man, if I use the right word, a person hanging in. It's a real term, but it doesn't fit here. Marginal man is not because of philosophical dissonance, it is because of psychological dissonance. وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ وہ ادھر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے, ادھر بھی ٹھیک ہوتا ہے, کبھی he's shifting towards this. Muslims are not shifting towards this and that. Muslims are not practicing the philosophy of Islam. کیونکہ جس نے ایک دفعہ وہ ٹیسٹ کر لی ہو, وہ اس کو بس کسی اور ہی بیماری نے پکڑا ہو, کیپٹلزم کی طرف سے باہر جائے گا. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو آسان کر کے بتا دوں, اللہ تعالیٰ, میں نے آپ سے کہا نا, ہر جانور نے اپنا ایک الفا ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے, انسانوں نے بھی کرنا ہوتا ہے. ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ ام الخبائث عدم الخلافہ, کہ اگر اپنا الفا نکالو گے نا تو مسلمان کسی اور الفا کے پیچھے جائیں گے, انسانوں نے الفا پکڑنا ہی پکڑنا ہوتا ہے. اس لیے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا. اور ایک اور مسئلہ یہ ہوا کہ بڑے مسئلے ہوئے ہمارے ساتھ کہ امام غزالی نے میتھمیٹکس اور سائنس پہ فتویٰ لگا دی. انہوں نے پیک پکڑ لی میتھمیٹکس سے, ٹھیک ہے, ورنہ غزالی اگر فتویٰ نہ لگاتے تو پیک ہمارے پاس ہی تھی, الفا پھر بھی ہمارے پاس تھا. اسلام کے تھرو میتھمیٹکس سائنس آ رہی. الفا ٹرم بار بار یوز کریں, آڈینس کو تھوڑا. الفا میل ہوتا ہے جی, اچھا, انسان کے دماغ میں ایک خاص کیمیکل ہے, ہر جاندار کے دماغ میں ایک خاص کیمیکل ہے. سائیکالوجی میں اس کیمیکل کو ریڈار کیمیکل کہتے ہیں. اس کیمیکل کا نام ہے سیروٹونن. ہر جاندار مطلب لابسٹر میں بھی ہوتا ہے, چھپکلیوں میں بھی ہوتا ہے, یو نیم اٹ, ایوری لیونگ اینیمل کنگڈم کے اندر نا سیروٹونن کا سالوینٹ ہوتا ہے. ہر سب سے زیادہ کیمیکل ہارمون ہمارا سیروٹونن ہے. وہ کرتا کیا, اس کا پیچھے ایک فنکشن ہے, وہ دیکھتا ہے اپنے سٹیٹس کو اس پرپس کے سب سے تیز بندے سے کمپیئر کرتا رہتا ہے. سو اسی لیے آپ نے نوٹ کیا کہ جس بھی ڈپریشن کے مریض کو ہم سیروٹونن کی گولیاں دیتے ہیں, کیونکہ ڈپریشن ہوتی ہی ریلیٹیو ایکوٹی کے کم ہونے سے, یار وہ لے گیا بازی, میں رہ گیا, یا مجھے کچھ نہیں ملا. وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے, ہاں, کمپیریزن میں وہ دیکھتا ہے کہ میں اس ہائرارکی میں نیچے آ رہا ہوں, اس کو ڈپریشن شروع ہوتی ہے. اب وہ ہائرارکی کس چیز کی ہوتی ہے, ہائرارکی ہوتی ہے اس کی سٹیپ پہ ہوں میں, تو جو ٹاپ پہ جو بندہ ہوتا ہے اس سے ہم کمپیئر کرتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں ہمارے علاقے میں ہم اپنے آپ کو دلاس دیتے ہیں کہ میرے تو گھر والے سارے ہی, یا میرے علاقے سے میرے دوست یا سارے ہی ناکارہ ہیں, تو ڈپریشن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, جب تک آپ
پانی میں ڈبکی نہیں لگائیں گے کہ میں بھی پیسے بناؤں اور آپ نہ بنا سکیں تب ڈپریشن شروع ہوگی, یا آپ ایک بڑی گاڑی نہیں لے سکے, نوکری نہیں ملی, یا پھر خوشی نہیں مل رہی, ٹھیک ہے. سو دا پوائنٹ از وہ سیروٹونن سیٹ کرتا ہے کہ کس کو الفا میل, الفا سب سے زیادہ پیک ٹاپ پہ کس کو بٹھانا ہے. تو ٹاپ پہ بٹھانے کے پیچھے جو سکسیس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے نا, کہ جو سب سے زیادہ سکسیسفل ہے وہ کہاں جاتا ہے, وہ آتا ہے فلاسفی آف دا پلانٹ سے, جو پورے کرہ ارض کے اوپر پیک کی فلاسفی چل رہی ہے جو سب فالو کر رہے ہیں. اس میں جو سب سے زیادہ سکسیسفل ہے اس سے سب ریلیٹ کرتے ہیں اپنے ڈسٹینس کہ میں کتنا سکسیسفل ہوں. اس لیے ہم نے نوٹ کیا ہوگا پاکستان جس کو ہر فلاسفی میں کوئی نہ کوئی تو الفا ہوگا نا, ٹھیک ہے. تو اب اللہ ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا, آپ کا الفا کون ہے, جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ ہے سب سے اوپر. کرائٹیریا بڑا سمپل ہے, فلسفہ تو کمپلیٹ ہے ہمارا, کہ یہ کیا دیکھ رہے ہو پیسے کس کے پاس ہیں یا کس کے پاس نہیں ہے, یہ دیکھو کہ کس کے پاس تقویٰ ہے. کہ اس پہ اگر نکٹا حبشی بھی تمہیں اگر امیر لگا دیں تو یہ تمہیں نہیں دیکھنا کہ یہ کس کو امیر لگا دے, حدیث ہے نا, یہ دیکھو اگر اللہ سے ڈرنے والا ہے, اللہ کے راستے پہ لے کے جا رہا ہے, تو بس وہی الفا ہے, ٹھیک ہے. سو دا پوائنٹ از, اور وہ بھی بے شک الفا نہ ہو, کیا پتا نیچے کوئی الفا ہو جو اللہ سے سب سے ڈرنے والا. ایک کوسچن مجھے آن دا ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن ابھی آپ نے بات کی کہ چونکہ کیپٹلزم حاوی ہو گئی ہے اور ڈیفینیشن آف سکسیس چینج ہو گیا ہے, ہماری سورس چینج ہو گئی, الفا چینج ہو گئے, الفا ایک ہی ہوتا ہے بس, الفا مطلب ایک ہی ہے, وہ چینج ہو گیا. A person asked me and he was you can call skeptic, you know, and almost an atheist. He said to me that why will Allah allow alpha to be changed, and why will Allah allow capitalism to, you know, be the criteria? Why do such things happen when Islam is the best, when Islam is the promised way of life, the religion of Allah subhanahu wa ta'ala? دیکھیں بات بہت آسان سی, اور یہ میتھمیٹکس کی بات, I don't know why atheists don't get this basic mathematics right. بڑی آسان سے حساب کتاب ہے. مجرمین کو اگر کھلے عام معافی مل جائے یہ زیادہ بڑا گناہ ہے, زیادہ بڑا ظلم ہے. مومنین کو ڈنڈے پڑ رہے ہونا یہ اتنا بڑا ظلم نہیں ہے, مجرمین کو معاف کر دیں تو زیادہ بڑا ظلم ہے. یہ اگر کرائٹیریا جس کو سمجھ آ رہا تھا نا, کیونکہ اس سے پھر کھلی چھوٹ مل جاتی ہے کہ معافی ملنی ہے تو گناہ کر لو. جب اللہ تعالیٰ نے ایک کرینہ دے دیا نا, اور پھر نبی بھیجے اس کرینے کے لیے, کیا اس کرینے پہ ٹیسٹ ہونا ہے. پھر آیتوں کی آیتیں نہیں کہ جنت اتنی آسانی سے نہیں ملنی, ٹھیک ہے. سو یہ بہت ہی بیسک سی بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر زبردستی پکڑ کے لوگوں کو رکھنا ہے. تو پھر وہ جو لوگ مر گئے ہیں پہلے جہالت پہ, وہ پوچھیں گے کہ اللہ ہمیں بھی پکڑ لیتے پھر آپ. ٹیسٹ سب کے لیے ایک ہے. سو اللہ تعالیٰ اگر زبردستیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود آیت دی ہے کہ یہ کیا لوگ چاہتے ہیں کہ فرشتوں کے پر لگا کے بادلوں پہ آ کے بیٹھ جائے اللہ تعالیٰ. قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ سنا رہا ہوں, اور کیا چاہتے ہیں یہ میں نے نہیں کرنا کیونکہ تمہارا ٹیسٹ غیب کے اوپر ہے, اور یہ ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے, اسپیشلی ان دی ونڈ آف ایتھیزم بڑی تیزی سے چل رہی ہیں. کہ سب سے بڑی خوبصورتی اسلام کی یہ ہے کہ اسلام غیب کا اوپر بلیور ہے. تو جیسے ہی آپ غیب کے لفظ کے اوپر آتے ہیں نا, تو آپ صرف سائنس کی بات کریں گے, آپ ایویڈنس کی بات نہیں کریں گے اللہ کے لیے, ورنہ ایویڈنس ہی دیکھ لیا تو پھر غیب کہاں سے رہ گیا. سو جب یہ ایتھیزم سے بحث ہو رہی ہوگی, میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ لوگ فیکٹ فائنڈنگ کی بات کرتے ہیں. آپ غیب کے بلیورز ہیں, یا تو آپ پھر فیکٹ کے بلیور ہو جائیں. اور جس نے اللہ کو دیکھ لیا اس کے اندر کسی بھی قسم کے ثواب کے ایلیمنٹ کی ویلیو ختم ہوگی. جب اس نے اللہ کو دیکھ لیا تو پھر تو ثواب کا کیا کرنا ہے. غیب کی بیس پہ ثواب کی ویلیو کریٹ کرنے کا سسٹم ہے اسلام, کہ تجھے بغیر دیکھے بلیو کر کے ثواب کرنے کہ یہ ہوگا. اب وہ الگ بات ہے, ہماری نشانی ہمارے اندر اتنی ہے کہ وہ پتہ چل جاتا ہے, ہلکا سا بھی سوچو کہ پتہ چل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں سوچتے کیوں نہیں ہو, عقل کیوں نہیں کرتے, غور کرو, ادھر دیکھو ادھر دیکھو, نشانیوں پہ نشانیاں مل رہی ہیں, مگر لڑائی کرنے چلتے ہیں فیکٹ فائنڈر سے کہ ہمیں اللہ کا فیکٹ دکھاؤ. ہم اس کے علاوہ سارے تمہیں فیکٹ دکھائیں گے جو کہ ڈائریکٹڈ ٹورڈز اللہ تعالیٰ ہیں, مگر اگر تم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے تو آپ خود جا کے دیکھ لو. ہم نے تو جیسے ہی دیکھا ہم کافر ہو جائیں گے بھائی. شیخ کین وی سے کہ ایتھیزم کی بہت بڑی وجہ ہوپلیسنس؟ نہیں, ایتھیزم کی بالکل سائیکولوجیکل وجہ ہوپلیسنس نہیں ہے. ایتھیزم کی وجہ پرپس لیسنس ہے. یعنی کچھ لوگ اگر مایوس ہو کے ایتھیسٹ ہو جائیں, کہیں جی کہ مایوس ہو کے وہ پھر ہوپ کی طرف کہے جا رہا ہے. ہوپ تو ادھر ملتی ہے نا, ایتھیزم میں تو ہوپ ہی نہیں ہے, مر گئے تو الگ کر کے کبوتر کی طرح پڑے گے. ہوپلیسنس یعنی مایوسی. ایک بندہ مثال کے طور پہ سائیکولوجیکلی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, لیٹس سے, اینڈ ہی کانٹ ڈائجسٹ اٹ. ہاں وہ ہوپلیس نہیں ہے, غصہ ہے. اوکے ہاں نا, ہوپلیس ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا مرنے کے بعد. صحیح ٹھیک ہے, مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا, میں ہوپ میں ہی ہوں. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا تو پھر تو
بنگلہ ڈالیں آپ, پھر آپ کو ڈپریشن کی بات کیا, جو مرضی کریں, کھلی دنیا ہے آپ کے پاس. ایتھیزم میں اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ دوزخ میں مسلمان جائیں گے, سمجھ رہے, یہ سوچیں یہ واحد دین ہے جو کہتا ہے کہ بیٹا دوزخ تم ہے. اور اس لیے مسلمان کو نا ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ میں نے زیادہ کام کرنے ہیں, مجھے اللہ تعالیٰ کے رحم کی بھی امید ہے مگر اپنے گناہ کا بھی ڈر ہے. یہ دونوں چیزیں اکٹھی چلتی ہیں. اب ایتھیزم پتہ کہتا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں, تو پھر اتنے سے سوال پوچھیں مجھ سے, تو پھر کیوں کروں میں کچھ, why should I do anything good in the planet, جب کچھ ہونا ہی نہیں ہے بعد میں. تو یہ ہوپلیسنس کی پیک ہے. تو ہوپلیس لوگ اگر ایتھیزم میں جا رہے ہیں تو وہ اس کی سائیکولوجیکل سینس سمجھ نہیں آتی کہ تم اور تو ہوپلیس, ہاں نا ہوپ ہی پرپس سے تو ہوپ آتی ہے نا, ٹھیک ہے. سو if I say کہ سر کل سے آپ نے دنیا میں کوئی کام نہیں کرنا, تو آپ ہوپلیسنس کی اتھا گہرائیوں میں چل جائیں گے کہ یار کچھ بھی نہیں کرنا تو فائدہ کیا. ہمیں ایتھیزم تو بیس فلسفہ کی گرائنڈ سٹون ہی ہٹا دیتا نا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا مرنے کے بعد. تو مطلب کوئی درخت بن کے دوبارہ اگو گے یا کوئی چڑیا بن جاؤ گے, whatever the hell you gonna have. Okay Sheikh, what if a person says کہ وہ اتنا hopeless ہو گیا کہ now he or she feels stuck and he or she feels no way out whatsoever, اور کسی چیز میں دل نہیں لگتا اور socialize کرنے کا دل نہیں کرتا. So how to answer such a person جس کو stuck ہو چکا. مصیبتیں ڈھونڈو, ایسے نہ شکروں کو مصیبتیں ڈھونڈنی چاہیے. ہاں یہ میں بتانا نہیں دے رہا ہوں, یہ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے. مصیبت میں جا کے نا انسان کے کیمیکلز جو ہے نا وہ اس نل اسٹیٹ سے باہر آ جاتے ہیں. مصیبتیں ڈھونڈنے سے کیا مطلب جس نے اس کو, ہاں جو کوئی بہن بچہ کوئی اسپتال جائے گا نا تو اندر سے اس کو پتہ چل جائے گا کہ بھیا دعا کے علاوہ کوئی سہارا ہے ہی نہیں انسان کے پاس, چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. مصیبت جو ہے نا بہت اچھا تیزاب ہے اس لوہے کو پگھلانے کے لیے, جو پکا ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد بھی اس کو ہوپلیسنس ہے کہ یار میرے تو بچے مر رہے, مجھے کوئی ہوپ نہیں ہے. تو پھر وہ انسانی سطح پر سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو اسلام سے نہ کروائے کہ اسلام میں تو ایتھیسٹ ہو رہا ہوں, یہ وہ اس کو تو بیسکلی انسانی سطح پہ مسئلے شروع ہو گئے نا کہ he doesn't feel the pain for his own child and there's a problem with his brain, not his philosophy. Okay, مطلب آپ کا پوائنٹ میں بتاتا ہوں کیوں, سوری میں نے بات دوسرا حصہ. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو فلسفہ دیا نا, اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کے نام سے فلسفہ دیا, اس میں اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں کی بڑی خوبصورت ویلیو دی ہے سر. کہ اگر غزوہ احزاب ہو رہا تھا اور اس سے ٹف ٹائم صحابہ کہتے ہیں مسلمانوں پہ کبھی بھی نہیں آیا, مطلب آسمان کور تھا تیروں سے, ہر وقت تیر چل رہے ہوتے تھے اور یہ چھپے رہتے تھے ہر وقت, اور کافی دن تک چلتا رہا. تو ایک منافق اٹھ کے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے کہ علی, محمد تو کہتا تھا کہ کیسے اور کثرت کے دربار ہم پہ کھلیں گے, میں تو بات سن نہیں جا سکتا ہوں اس وقت, اور تیرے چہرے پہ مسکراہٹیں ہیں تو ختم ہی نہیں ہوتی. اور علی کہتے کہ ہاں مجھے مسکراہٹ اس لیے ہو رہی ہے کہ مجھے پہلی دفعہ یقین ہو رہا ہے کہ میں صحیح راستے پہ ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مومنوں کو مصیبتوں سے ٹیسٹ کریں گے, آج تک ہم پہ آئی نہیں تھی, کوئی پیر جیت رہے تھے, سارا کچھ مدینہ ان کے پاس آ گیا تھا سارا. سو شکر ہے کہ کوئی مصیبت آئی ہے, کوئی تھوڑا سا ٹیرر آیا ہے, ورنہ تو مجھے تو شک ہو رہا تھا. فلسفہ کس لیول کے اوپر سائیکالوجی سیٹ کر رہا ہے ہمارا. میں نے اس لیے کہا نا کہ بیسکلی پرپز کا مسئلہ ہے ہوپلیسنس, اٹس ناٹ, یہ جہالت ہے جس سے ہوپلیسنس کی بات ہو رہی ہے, جس کو اللہ تعالیٰ دیکھیں نیچے پڑھ لیتے ہیں, ڈیکارٹے پڑھ لیتے ہیں, روسو پڑھ لیتے ہیں, محمد نہیں پڑھتے ہیں. ایک دو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلسفیانہ اپروچ سے دیکھ لیا, اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کس آزادی, اتنی بڑی آزادی دے گیا وہ بندہ ہمیں, ماشاء اللہ, اللہم صلی علی محمد, سمجھ رہے نا. تو یعنی کہ سولوشن آپ یہ کہہ رہے ہیں ہوپلیسنس کا کہ فرسٹ فائنڈ دا پرپز, connect to the purpose. Purpose is already there. It's not about finding the purpose. It's about looking for it. Finding تو وہ ہوتی ہے کہ جو چیز کہیں کھو گئی ہو, یہ آپ کے اندر ہے. Look for it deep and you'll find out کہ پتا ہے ایک اور چیز, ہوپلیسنس کے اندر ہوپ دکھاتا ہوں. جب بندہ ہوپلیس ہو جائے نا تو اس سے بڑا الارم کوئی نہیں ہے کہ دنیا میں آنے وہ مقصد تھا, ورنہ وہ ہوپلیس کیوں ہو رہا ہے, جس کام میں جاتا ہے اس کو ہوپلیسنس ہو رہی. So he better understand that this is one of the biggest signs کہ کوئی اور مقصد ہے جو کہ مجھے کرنا چاہیے, میں اس لائف میں مجھے ہوپلیسنس نظر آ رہی. اس کو تھوڑا سا مزید اگر آپ, جیسے میں بہت بڑی نوکری چیز کرنے کے پیچھے جا رہا ہوں, نہیں مل رہی, ادھر سیاستیں کر رہا ہوں, ادھر کر رہا ہوں, نہیں مل رہی, پھر اور مسائل شروع ہو گئے. So I start getting hopeless. Then I should start to think that maybe there is something else that I'm supposed to do, because I, like millions and millions of people, are not getting that peak of the capitalistic alpha. کیونکہ وہ ایسا اچھا ایک اور چیز, جتنے بھی بلینئرز ہیں نا اس وقت, ان سے زیادہ ہوپلیس اور ڈپریس کوئی نہیں ہے. جب سچن ٹینڈولکر کرکٹ کی پیک پہ آ جاتا ہے نا, اس کے بعد اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. چھوٹے پرپز کے نقصان یہ ہوتے ہیں,
यानी there is nothing left. ना वो बेचारा क्या करे, डिप्रेशन का मरीज है वो, सारी उम्र जिस काम के लिए लगाया उस काम की इख्तिताम उसी दुनिया में ही हो गया। इस्लाम में वाहिद फलसफा है जिसकी पर्पस का इख्तिताम इस दुनिया में होता ही नहीं, उसका बल्कि पर्पस शुरू ही टेस्ट होता है जब वो मर रहा होता है। क्या आप बताएंगे क्या किया आपने, पीछे क्या छोड़ के आए हो, अभी तक क्या वहां से पाइप लगाए हैं जो सदका जारी आ रहा है, समझे? तो इस्लाम से कनेक्ट करने की जरूरत है। इज दिस द सॉल्यूशन? लेकिन फलसफे से कनेक्ट करने की जरूरत है, फिलॉसफी क्लियर होनी चाहिए कि व्हाई, WHY वाला, व्हाई शुड आई बी इन दिस प्लैनेट एट दिस टाइम इन द फिलॉसफी का ताल्लुक माइंडसेट, थिंकिंग पैटर्न के साथ। छोटा सा बच्चा है ना माइंडसेट तो फिलॉसफी का। फॉर एग्जांपल मैं कैपिटलिस्टिक होता तो मेरा माइंडसेट होता कि अपॉर्चुनिटीज निकालें, कि कैसे मशहूर होना है, कैसे पैसे बनाने हैं, हर जगह पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहा होता, समझ रहे? ये कितने का, इनमें से कितने पैसे बचा सकता हूं मैं। हर वक्त फलसफा कैसे डिक्टेट करता है आपकी साइकोलॉजी, ये ग्लोबल फिलॉसफी डिक्टेट्स द लोकल साइकोलॉजी, ये लॉ है। जो भी ग्लोबल फिलॉसफी होगी वो लोकल साइकोलॉजी को डिक्टेट करेगी। सो अगर वेस्ट इस वक्त आगे है तो अमेरिका में जो भी चीज टेक्नोलॉजिकली एडवांस जाएगी तो मियां वाली और लैया में भी साइकोलॉजी चेंज हो रही होगी कि हमने अब कैसे बिहेव करना है, बिकॉज सक्सेस और फेलियर की डेफिनेशन चेंज हो रही होगी। सो दैट्स वेयर द होपलेसनेस इज रूटेड, एक्चुअली दैट्स वेयर होप इज रूटेड। होप बताती है कि मैंने अपना स्टेटस ऊपर कैसे करना है, और वो स्टेटस का सेरोटोनिन केमिकल है। आपका स्टेटस ऊपर नहीं जा रहा तो आप होपलेस हो रहे हैं, और ऊपर जा रहा है तो आप होपफुल हो रहे हैं। और वो स्टेटस कौन बताएगा? सक्सेस बताएगी। सक्सेस कौन बताता है? फिलॉसफी बताती है। अब ये अगर इस्लाम में सक्सेसफुल होना है तो आपको गरीब होना पड़ेगा। तो मैंने भी एक अरबी स्कॉलर है उनकी किताब देखी थी, सहाबी बनने का तरीका। अच्छा। तो पहला सफा जो है ना, हार्ड बाइंड कवर है, वो कम से कम नहीं तो 1200 सफों की किताब है एक, ठीक है। मैं खोली और पहले सफे पे लिखा था कि इससे पहले कि आप अगला सफा पढ़ें, पहले जितना माल है अल्लाह की राह में देखिए, मनकूला भी गैर मनकूला भी। अच्छा। तब तुम्हें पता चले सहाबी बनने का तरीका तुम्हें समझ आएगा कि नहीं आएगा। तो फिर किताब मैंने बंद कर दी कि सहाबी बनने के तरीके जो है ना वो बड़ी मुश्किल है। तो शेख, बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब एक बंदा होपलेस हो चुका है तो उसका तो दिल ही कुछ करने को नहीं करता, तो वो स्टेट से कैसे बाहर, कैसे उसको कौन खींच कर लाए, वो खुद कैसे अपने आप को खींचेगा उस स्टेट से बाहर? क्योंकि होपलेसनेस तो नाम ही स्टेट है कि उसका करने का कुछ दिल नहीं कर रहा, तो उसको किस तरह से रिलीजन को कैसे पढ़ेगा, पर्पस को कैसे देखेगा? हाउ विल ही फाइंड द ड्राइव, यू नो, टू डू व्हाट यू आर सेइंग? देखिए, देयर आर टू व्हाट्स द वर्ड साइड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। ड्राइव कभी जीरो पे नहीं होती, या वो रिटार्डेशन में होती है या एक्सेलरेशन में होती है। ये साइकोलॉजी, जी जी बिल्कुल साइकोलॉजी। या वो मरने की तरफ जा रहा होता है, जीने की तरफ जा रहा होता है, वो कभी ऐसे नहीं बैठा होता कि मैं कुछ नहीं करना, ठीक है। वो या मरने की दुआएं कर रहा है वो प्लस बंदा, ठीक है, या फिर तरक्की की दुआएं कर रहा है। सो अगर वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है ना, तो ही शुड स्टार्ट रीडिंग थिंग्स अगेंस्ट इस्लाम, द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इस्लाम, एंड देन ही विल फाइंड कि इतने कोई बेहुदा किस्म के आर्ग्यूमेंट्स हैं। देन ही विल स्पिन इट बैक। जब जहाज ऊपर से ना क्रैश हो रहा हो ना नीचे और उसका इंजन फेल हुआ ना, तो उसको ऊपर ले जाने के लिए ना पायलट उसको नोज डाइव देता है लिटरली, ताकि वो इतनी स्पीड पकड़ ले कि उस स्पीड से उसको लिफ्ट दे सके। तो इस होपलेसनेस की वजह तो अल्लाह करे ऐसी किसी भी लेवल पे ऐसी होपलेस ना आई हो किसी को, मेरा नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक साइकोपैथिक लेवल की होपलेसनेस है जिसको रिवर्स स्पिन देते हैं हम, कि तुझे बहुत नफरत हो गई है कि हमने तेरे साथ ऐसा किया, तो ये ले ये आर्ग्यूमेंट से, तो फिर हंसना शुरू कर देता है कि यार अब ये तो ना करो ना, ये तो इतना तो मुझे ही पता है कि यहाँ पे अल्लाह रसूल की बात ठीक है। तो फिर उसको भी खुद ही समझ आता है। मगर थेरेपी इसकी है, अगर माइल्ड लेवल की होपलेसनेस, तो थेरेपी ये है कि इसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दें कि अगर अल्लाह ने 2 हाथ और 2 पैर दे दी हैं तो इसका मतलब है कि वो लोगों के बड़े काम कर सकता है। अपने लिए बेशक काम ना करवाएं उससे, ठीक है, उसको लोगों का काम करवाएं। वो कैसे होगा? उसको कोई मीडियम लेवल का पर्पस दें कि किसी एक बंदे की बेहतरी के लिए, किसी बच्चे की कफालत के लिए, या फिर किसी गरीब के लिए कुछ बना के देना है। अपने लिए कुछ ना करवाएं उससे, वो तो अपने साथ तो उसने गुनाह करने का और ना कुछ ना करने का फैसला कर लिया। सो जब वो पर्पस ढूंढेगा ना छोटा, तो फिर उसके अंदर से उसको बड़ा पर्पस नजर आएगा। हर दुनिया का पर्पस उस एक ही फिलॉसफी से कनेक्ट करता है आगे, ठीक है। अगर उसका पर्पस लोगों की खिदमत और लोगों की भलाई और जो भी है, तो वो खुद अल्लाह की भलाई की, अल्लाह के लिए अपनी भलाई की तरफ खुद कनेक्ट कर देगा उसको। शेख, कोई केस स्टडीज है आपके पास, कोई एग्जांपल्स हैं कि लोग बहुत पीछे से? ओहो, इसकी बड़ी एग्जांपल है। मैं आपको अपनी लाइफ की सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूँ। नौरीन जहांगीर नाम है खातून का, अमेरिका में डॉक्टर है। वो मेरी कोलीग है,
मैं इसको इसीलिए जानता हूँ कि मैंने उसके साथ काम किया हुआ है। वो एक ऐसी कंपनी चलाती है जिसका नाम है होप। अच्छा, ठीक है, होप चैरिटी की कंपनी? नहीं, आप सोच नहीं सकते वो क्या करती है। अच्छा। आपको जब पता चलेगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि मैं क्यों इतने वसूख से बातें कर रहा हूँ उस बारे में। मैंने देखी कम से कम नहीं तो 200 पेशेंट्स देखे। वो कंपनी इतनी अजीब सी कंपनी है, वो करती है कि वो तमाम अस्पतालों को, डॉक्टर है वो बंदी, ठीक है, तमाम अस्पतालों को नोटिफाई किया उसने कि जब बंदे को तुम टर्मिनल डिक्लेयर कर दो ना कैंसर के लिए किसी के लिए, तो उसको हाँ बताना, हमें बता देना बस, ठीक होगी बस। और जब वो लिस्टेड होते हैं लोग, अपने जो अटेंडेंट घर वाले होते हैं, वो होप को कॉल कर देते हैं कि यार डॉक्टर हमें कह दिया उसने, तो वो पूछती है उसको बताया तो नहीं, तो वो कहते हैं बता दिया, तो कहती है फिर मैं नहीं कुछ कर सकती, आपने उसको अंदर से मार दिया। बिल्कुल सही। अगर अभी उसको नहीं बताया, उसको ये पता है कि कोई मसला है मेरे साथ, डिप्रेशन में जा रहा है इस तरह से, तो मैं उसको बचा लूंगी। सही। तो जब डॉक्टर कहते हैं ना साल है इसके वो मर जाएगा, तो उसका टारगेट है उसको वो 2 साल करके बताती है। अच्छा। अगर डॉक्टर कहते हैं 5 साल तो 10 साल, उसका टारगेट है 100% इंक्रीमेंट देना। ओके। वो करती कैसे? वो साइकोलॉजी की वही वाले केमिकल के साथ खेलती है जो हमने उसको हमने आप लोगों को बताया। शी गोज टू द प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट कि उसके शौक क्या थे। किसी को गार्डनिंग का शौक है तो फिर वो करती क्या, बहुत महंगा क्या नाम है ये प्रोडक्ट है उसका, शी चार्जेस अ लॉट ऑफ मनी बट शी डजंट स्पेंड इट ऑन हर ओन सेल्फ, क्योंकि वो आपको पता चलेगा पैसे क्यों लेती। उस पेशेंट की प्रोफाइलिंग में देखती है कि इसके शुरू के क्या शौक थे, ठीक है। जो बीमारी की वजह से उसने छोड़ दी, और उस शौक को समझ लेगा, गार्डनिंग का शौक है ना, तो वो प्रॉपर एक बड़ी सी जमीन खरीदेगी, उसके अंदर फिर थोड़ी सी काम शुरू करेगी, और उसकी फैमिली उसको कहेगी यार हमने तुझे रजिस्टर कर दिया है एक ऐसे जगह पे जहाँ पे वो गार्डनिंग का ना काम नहीं से हो रहा। अब उसको ना 2-3 साल लगेंगे वो पूरे इलाके को सैराब करके गार्डन पूरा करने में, मगर वो पर्पस सेट कर लेता है, और पर्पस सेट होते ही सेरोटोनिन ट्रिगर हो जाता है, और सेरोटोनिन इज द बिगेस्ट हीलर। ठीक है, जैसे वो करीब जा रहा होता है और वो हील हो रहा होता है। She has saved 71% of her patients which were declared साल है 6 महीने। तो सोचो तो सही, by giving them a purpose, by just triggering the purpose chemical। अगर हमारा सब जानवरों का, इंसानों का एक केमिकल है, और अगर एक ही अल्लाह से कनेक्ट हो रहा हो तो फिर तो क्या ही पर्पस है ना। इतने छोटे से पर्पस से बंदे बच जाते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो हम कहां से बच जाएंगे। पाकिस्तान में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई कर नहीं रहा इस पे काम, जैसे होप का आपने बताया। हम कर रहे हैं ना, हम आप और हम नहीं कर रहे हैं। ये क्या है, होप का प्रोग्राम है। इंशाल्लाह इरादा तो हम रखते हैं। कितने लोग हैं स्पेशली ओल्ड पीपल, मैं ओल्ड एज होम में गया शेख, तो वहाँ पे बहुत होपलेसनेस है। लोग वहाँ पे आए हुए, मतलब बेचारे जो जिंदगी से हारे हैं, औलाद के हाथों तंग, और कोई बीवी के हाथों तंग, कोई किसी को बहुत बड़ा माली नुकसान हो गया, किसी को कुछ हो गया। आई थिंक ये मेरा मतलब पर्सनल व्यू, आप इसको करेक्ट कीजिएगा, कि जितना दुनिया से ज्यादा अटैच होंगे, आई थिंक दुनिया उतनी हमें टेंशन देगी। इट्स ऑल अबाउट द फिलॉसफी, वही जो आपने फिलॉसफी का वर्ड यूज किया, और माइंडसेट, कि हमारी फिलॉसफी क्या है दुनिया की जिंदगी के बारे में, कि एक्चुअली ये है क्या, इसकी नेचर क्या है, क्या यही है दुनिया। आपको कंपेयर कर देता हूं मैं। कैपिटलिज्म कहता है कि एक्सेस में ना चीजें इकट्ठी कर लो। सेविंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट कैपिटलिज्म से आया, वरना पहले नहीं होता। ठीक है, कभी भी लोगों ने अपने घरों में रिसोर्स इकट्ठी नहीं की, क्योंकि वो खराब हो जाती थी। ये करेंसी के बाद भी, करेंसी के आने के बाद भी फिलॉसफी वाज नॉट कैपिटलिस्टिक। पीपल वर वर्क टुवर्ड्स अदर पीपल्स एंड देयर ओन वेलफेयर। एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस वर वे मोर than they are right now, even though poverty has gone very low. In this day and age, people have a lot more affluence than they used to have like 500 years ago. But people were way bigger spenders 500 years ago. They never used to keep. ये कैपिटलिज्म का एक फिलोसॉफिकल नोड है कि जमा करके रखो, क्योंकि इकट्ठा करोगे तो ज्यादा होगा तो फिर जीतोगे। अल्लाह ताला ने कह दिया, देखो उस बंदे को जो हुमज़तिन लुमज़ा, ठीक है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा अल्लज़ी जमअ माल व अद्ददा, हर वक्त गिनता रहता, जमा करता रहता है। कैपिटलिस्ट को डायरेक्ट पकड़ लिया अल्लाह ने। ठीक है, फिर अलहाकुमुत तकासुर, तुझे हर वक्त जमा करने की कसरत की तुझे वो है, देख तुझे कब्र नहीं याद आ रही। बिल्कुल ठीक। कैपिटलिज्म की तोड़ 1400 साल पहले, हालांकि कैपिटलिज्म का नाम नहीं था उस वक्त। तो जब अल्लाह जमा माल व अद्ददा के ऊपर ना साफ समझ आ जाती है कि हम लोगों की डायरेक्ट बात हो रही है। और बैंक अकाउंट्स के ऊपर हमने जो चेकअप लगाए हैं ना, SMS बैंकिंग के कितने पैसे हैं, कहाँ गए, दिस इज नॉट समथिंग व्हिच द फिलॉसफी ऑफ इस्लाम बिलीव्स इन द ऑपोजिट। ये जो ओल्ड होम्स वाली बात है ना, ये एक बाय प्रोडक्ट है इस फिलॉसफी का, क्योंकि वो लोग उनके पैसों पे बोझ होते हैं। सही।
समझे। और अगर कोई कहना मेरे टाइम पे बोझो, तो टाइम कहाँ लगा रहा नौकरी पे, तो भाई पैसों पे ही बोझना तेरा बूढ़ा बाप, ठीक है। तो इनकी अपनी ये परवरिश है, उन लोगों की बात ही मैं कर रहा हूँ जिनके हादसे में बच्चे मर गए ओल्ड होम में, जिनके बच्चों ने घर से निकाल दिया ना, वो फलसफाई कैपिटलिज्म का देंगे तो फिर फल भी ऐसे ही खाएंगे ना, ऐसा बीज बोएंगे। तो हम जैसे बंदों के ये मकसद होना चाहिए कि जितने ओल्ड होम्स में लावारिस या बुरस्तान है फेंके हुए जो बुजुर्गान है, उनको इन होपलेस लोगों को कनेक्ट करें उनके साथ कि चल तुझे पर्पस दिया, समझ रहे कि तुझे अपने पे रहम नहीं, इस पे तो रहम कर दे बेचारा है क्या है। तो किस तरीके से जब तक वो बुजुर्ग जिंदा है ना, तब तक इसके अंदर केमिकल बैलेंस ठीक हो जाएगा। ये कनेक्शन चाहिए ना, जो कि अफसरदा नौजवान हमारे हैं, उनको लाचार बुजुर्गान से कनेक्ट करेंगे, ताकि एक इक्वेशन बैलेंस हो गया। तुम्हारे पास जान है मगर तुम्हारी दिमाग खराब हो गए, उनके पास जान ही नहीं है मगर दिमाग ठीक है। शेख, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेशनशिप्स के ऊपर। बहुत बड़ी वजह लोगों के डिप्रेशन की और होपलेस होने की तो ये है कि कोई छोड़ जाता है उन्हें, यू नो, दे गेट यूज्ड, अब्यूज्ड, दे गेट डंप्ड। खवातीन अगर होपलेस हो रही है ना, तो मैं समझ सकता हूँ इस केस में। मर्द लड़की को तलाक देने के बाद होपलेस हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आती। नहीं, मर्द भी आजकल बड़े होपलेस हैं, मतलब तलाक में जो रिलेशनशिप्स होते हैं, किसी से दिल लगा लेते हैं, उसके बाद शादी नहीं हो पाती, या जो है वो बात नहीं बन पाती, या कोई छोड़ जाए आपको। क्या होपलेसनेस में क्या अभी कोई लड़की दुनिया में लड़की नहीं मिलेगी मुझे, ये होपलेसनेस है? यस, ये होपलेसनेस है, या इसे कहने के एक डिप्रेशन है कि अब मैं दिल कभी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि दिल जब लगाया था तो तब वो सिला नहीं मिला। ठीक है, मैं आएगी कभी ना लगाएं फिर दिल। हाँ, एग्री, मत लगाएं फिर। पता है प्री मैरिटल जो है ना, चूंकि मैं केमिकल साइंस पढ़ता हूँ और आपको नहीं पता कितनी डीप पढ़ता हूँ, यहाँ तक इतनी डीप पढ़ता हूँ कि मैं आपको बसूख से बता रहा हूँ एविडेंस के साथ कि ज्यादातर अमेरिकन न्यूरो साइकोलॉजिस्ट सिर्फ खुराफात बक रहे हैं अबाउट द इनर एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। कुछ ही हैं जो कि इस नहज पे हैं कि वो ढूंढ रहे हैं असल में। सो मैं आपको आसान सी बात बताता हूँ, पता नहीं क्यों इस पे जरीदे नहीं लिखे गए अमेरिका में। ये जो प्री मैरिटल रिलेशनशिप है ना, ये आपकी पोस्ट मैरिटल रिलेशनशिप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कि अगर आपका बड़ा अच्छा अफेयर चल रहा है ना, तो शादी उतनी तबाह होगी आपकी। क्योंकि आपने जो डोपामिन सेंटर डायलेट कर दिए ना पहले से ही, वो शादी के बाद इतनी डोपामिन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी मैंने बोल दी है, मगर मैं वो आसान सी बात बता रहा हूँ कि नहीं, मैं ज्यादा आसानी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए फिर भी साइंस ही खोलनी पड़ेगी मुझे। मगर जो शादी के बाद आपके मामलात रहने ना अपनी बीवी के और बच्चों के साथ, जो भी आपके अज़दवाजी निजी मामलात से लेके फाइनेंशियल और मुआशी और मुआशरती मामलात हैं, वो टोटली डिफरेंट स्पिन के होते हैं। उसमें ना आप अपनी बीवी को, ना बीवी आपको वो अटेंशन और सेटिस्फैक्शन ऑफ दैट फैसिनेशन दे सकती है। तो इंसान फिर जिस स्पीड से ट्रेन आके हिट करती है ना निकाह नामे के फौरन बाद 3-1 महीने के बाद वो ट्रेन को कोई स्टेशन ही नहीं मिलता कि कहाँ रुके भाई, कोई पैसेंजर ही नहीं है, वो नौकरी पे गया हुआ है या फिर उसके और मसले हैं, या बीवी को बच्चों की टेंशन है, या सास को या ससुर को खुश कर रही है, या फिर ये तो एक छोटा सा मामला है। You will have to understand that as soon as you get married to your girlfriend, your dopamine center will get that dopamine which you required. Now you will not get that girlfriend anymore because you already have it. Okay, once you have that girlfriend, then your dopamine center will dilate more than what the girlfriend did. That's why you need another girlfriend now. So 2 girlfriends are gonna give you that dopamine. Hence the illicit relationship. Yeah, infidelity. Yeah. और ये लोगों को समझ नहीं आती कि प्री मैरिटल रिलेशनशिप कॉजेज एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। ये बाकायदा साइंस में आपको बता रहा हूँ। A premarital relationship is bound and scientifically evident to give you post-marital affairs. So, क्योंकि आप खुद सोचे ना, आप एक सेंटरी डायलेट हो गया, उसको उतनी डोपामिन से तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलनी, और तो मिल गई आपको। So the conquest of that relationship was not about getting the woman. डोपामिन की शेख आपने बात की, डोपामिन सेंटर्स क्या होते हैं? ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी वक्त कम है, ये लंबा लेक्चर है, मगर ये इतनी सी बात बताऊं, उसके 5 सेंटर हैं डोपामिन के। उनमें से एक सेंटर है सेंटर ऑफ अकम्प्लिशमेंट का, कि कोई चीज प्रोसेस शुरू किया वो खत्म हो जाए ना। सेंटर कहाँ पे होते हैं? ये डोपामिन के सेंटर तो न्यूरॉन्स में होते हैं, इनके कोई मस्कुलर सेंटर नहीं।
सो न्यूरोनल सेंटर हैं सारे, सेरोटोनिन के भी न्यूरोनल हैं, मगर सेंटर होता क्या है, वो एक प्याला है जिसमें बस वो प्याला खुलता है तो दिमाग कहता है काम करना है, वही प्याला खुल गया, उसमें पानी जाता है तो प्याला बंद हो जाता है। ओके, जब अचीव कर लेते हैं वो चीज। हाँ, फॉर एग्जांपल मैंने कार सर्विस करवानी है अपनी, ठीक है, तो डोपामिन सेंटर खुल गया, अगर पॉसिबल है तो। अगर कार वॉश ही कोई नहीं है तो खुद धोनी पड़ेगी, तो जैसे ही वो गाड़ी कार वॉश की मुझे पता है करीब, तो मेरा डोपामिन सेंटर खुल जाएगा। जो चीज पॉसिबल ना उस पर डोपामिन सेंटर नहीं खुलता। तो जैसे ही आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में तो पॉसिबिलिटी होती है तो वो लड़की, ठीक है, शादी तो हो सकती है किसी ना किसी तो लड़की से ही होनी आपकी, तो पॉसिबिलिटी होती है सेंटर खुल जाता है। जैसे ही शादी होती है ना, आपका डोपामिन मिल जाती है आपको, ठीक है। और जैसे ही डोपामिन मिलती है उस प्याले में, तो वो असल में शीशे का प्याला तो है नहीं, तो जैसे ही वो फुल होता है वो अपना साइज बढ़ा लेता है। अब उसको वो खातून डोपामिन उतनी दे नहीं सकती क्योंकि वो उतनी ही खातून है जितनी वो पहले थी, लेकिन सेंटर बढ़ गया, सेंटर का साइज ही बढ़ गया। मसल को प्रैक्टिस करेंगे तो मसल बढ़ जाएगा ना। तो बिल्कुल इस तरीके से सेंटर का टिश्यू है, सेंटर असल में टिश्यू होते हैं ना, वो टिश्यू बढ़ता है जब, तो अब वो लड़की बेचारी जितने मर्जी बंद थन ले, वो रहती तो वही लड़की है, ठीक है। और यू बेटर अंडरस्टैंड, आई सी दैट अ लॉट, पाकिस्तान में भी मैंने बहुत मेरे अपने जो है ना, जिन लोगों के साथ मेरे इस तरह के ट्रेनिंग एंड कोचिंग में कर रहा हूँ, दे कीप ट्राइंग अ लॉट ऑफ म्यूटेटेड टेक्निक्स के अपनी बीवी को और शोहर को हुलिये बदल रहे हैं किस तरीके से कि सम वेरिएशन शुड कम इन। और थेरेपिस्ट उनको, साइकोलॉजिस्ट, 2 नंबर साइकोलॉजिस्ट उनको बता रहे हैं कि यार स्टार्ट प्रिटेंडिंग दैट ही इज समवन एल्स, यू नो, आई मीन दिस इज सच अ, ये होता है फिर गलत फलसफे को पकड़ के जाएं तो फिर कहां से कहां पहुंच जाते हैं। सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम एंड दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू फिर इसका मतलब है कि डोपामिन का ताल्लुक एडिक्शन के साथ है, जो जी 100%, या हर एडिक्शन का ताल्लुक डोपामिन के साथ है, जो कि सेल्फिश लेवल पे एडिक्शन हो। किसी को किसी की हेल्प करने की भी एडिक्शन हो सकती है, वो ऑक्सीटोसिन की एडिक्शन है, वो डोपामिन की। कैन वी से कि सिन लीड्स टू होपलेसनेस? क्या सिन का ताल्लुक होपलेसनेस के साथ है? नहीं, ओके, नो, नॉट दैट आई नो ऑफ, वल्लाहु आलम, लगता नहीं है साइकोलॉजिकली, ओके, क्योंकि सिनर जितने होपफुल होते हैं ना और तो एक साइकोपैथिक लेवल पे खुश रहते हैं, क्या एक बंदा और मार दिया, क्योंकि वो सिन तरह तरह के सिन है। कुछ ऐसे सिन है जो कि सेल्फिश लेवल के ऊपर आपने पूरे करने हैं, कुछ ऐसे सिन है जो कि कम्युनल लेवल के ऊपर आपने पूरे करने हैं। जैसे अब इसराइल जो कर रहा है वो होपलेस बिल्कुल नहीं, तो वो साधारण मुसलमान मार रहा है, एक्चुअली वेरी होपफुल। So it's not a simple. देखें, corrupt philosophy leads to corrupt psychology. So hopelessness जो है ना basically psychological state of mind है। इसका मतलब philosophy की अदम मौजूदगी है उसके पास, ठीक है, या फिर गलत philosophy के ऊपर वो ऐसी मंजिल उसने का तयन कर लिया जो उस philosophy के अंदर अचीव ही नहीं हो सकती ज्यादा लोगों की। कैपिटलिज्म के अल्फा सिर्फ 1% ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स है, तो इसका मतलब है 99% ने वो अल्फा स्टेटस लेना ही नहीं, तो हमेशा डिप्रेस्ड ही रहेंगे। और आपने नोट किया होगा जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होता है उतना डिप्रेस हो रहा होता है। ये एक खूबसूरत सा कैपिटलिज्म का तोहफा है, जो कि बाय द वे ये मुस्लिम एविडेंस नहीं दे रहा हूँ आपको, ये अमेरिकन रिसर्च चीजें सारी, कि द हायर यू गो इन एसईसी द मोर डिप्रेस्ड यू गोना बी। तो ये तो खूबसूरती अल्लाह ताला के निजाम की है, इनको फिर भी अल्लाह ना नजर आए। Just some final few questions के how to change this philosophy, what should be done, किस तरह कोर को जाके हम कैसे हिट करेंगे? देखिए, फिलॉसफी बदलने के लिए ना प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं, ये बेसिक फॉर्मूला है फिलोसोफर बनने का, फिलोसॉफिकल कंस्ट्रक्ट का। लुक एट द प्रॉब्लम ऑफ योर ओन सेल्फ, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ रीजंस। Look at the problem of your community, you will find a lot of reasons. Then when you start to look at the problem of the human beings, then you will see philosophy. कि कोई philosophical gap ही है, क्योंकि हर जगह की अपनी अपनी पॉलिसी प्लानिंग और वो होता है, मगर philosophy सबकी किसी ना किसी जगह पे आगे एक ही हो जाती है। So when you want to see philosophy, you have to see the solutions of the big problems that bother you. Once you know कि ये मसला आपको तंग करता है, आपको आंसू आते हैं इस बारे में सोच के, तो फिर आपको खुद ही philosophy की तलब हो जाएगी और फिर आपको मिल जाएगी। अगर आपको लोगों के मसले से इनके आंसू नहीं आ रहे, तो अपने करीबी लोगों के मसलों के तो देख के आंसू आएंगे। Then you will find out क्या, you know what, I need to be a problem solver. Then you will find out कि someone is giving you a solution. Some philosopher will have a solution. Then you will try and apply that, and you will find out that no, this is not going to work. And then you'll find another philosopher who's going to be arguing against that. One, you know,
करते करते आप थ्रू दिस कोर्स, हज़रत सलमान फारसी वाला मामला होगा ना, you will keep searching from one tree to the other and then be like, dude, we don't have your answers, but there is a guy who's going to give you your answers. You know, this is what Abu Dharr went through, Abu Dharr Ghafari radiallahu anhu, Abu Salman Farsi went through this. They were looking at the bigger solution of the problems, and once they found them, they were like, इसके पीछे तो why का फैक्टर ना, क्यों वाला फैक्टर है फिलॉसफी में. So इस तरह मिलेगी. Okay. शेख, मेटाकॉग्निशन एक टर्म मैंने पढ़ी थी. Thinking what to think, is this what it is? Yeah. तो उसकी क्या अहमियत है, मतलब क्या ये होपलेसनेस का सॉल्यूशन है? Thinking what to think. It is. और यही है solution, conscious searching. Okay. कि मैं जो कुछ भी सोच रहा हूं उसका एंड क्या है, समझे? उससे आपको सोच की पूरी लड़ी नजर आना शुरू होती है कि एंड क्या होगा उससे. See the end. Yeah. So once you see the end, then you find out कि इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है सोच की. अच्छा, मुझे याद है स्टीवन कोवी ने एक हैबिट रखी है, कीपिंग द एंड इन माइंड, 7 हैबिट्स, समथिंग लाइक दिस. तो वो यही चीज है कि आप जो भी कर रहे हैं उसका एंड रिजल्ट देखें, तो उसको आपको उसकी वैल्यू खुद ही नजर आ जाएगी, ये करना भी चाहिए कि नहीं. ओके. या फिर कैसे करना चाहिए. अगर वैल्यू नजर आ रही है तो फिर कैसे करना चाहिए. पर्पस क्लीन्स द ट्रैवलर, याद रखिएगा. पर्पस क्लीन्स द ट्रैवलर. पर्पस खुद ही साफ करता है अपने मुसाफिर को जो उसकी तरफ आ रहा हो. अगर पर्पस गंदा है तो गंदा करना शुरू कर देगा. पर्पस साफ है तो फिर, फॉर एग्जांपल मैंने जी रिलीजियस स्कॉलर बनना है, तो रिलीजियस स्कॉलर पर्पस बन गया मेरा. अब ये छोटा पर्पस है, क्योंकि किसी वजह से रिलीजियस स्कॉलर बनना है ना, तो वो वजह पर्पस होनी चाहिए. मगर समझ लें मेरा रिलीजियस स्कॉलर बनना है, तो अब मैं उठू बैठूंगा तो फिर मुझे सिगरेट छोड़ने पड़ेंगे, मुझे इधर उधर की ये जो कैजुअल गपशप है वो खत्म करनी पड़ेगी, फिर मुझे अपना लहजा दुरुस्त करना पड़ेगा, ऑल फॉल पकड़ने से पहले 2 दफा सोचने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. या खुद ही शुरू हो गया. बिकॉज द पर्पस इज क्लियर, देन यू स्टार्ट टू क्लीन योर ओन सेल्फ. द पर्पस क्लीन्स द ट्रैवलर हु इज ऑन द जर्नी टुवर्ड्स इट. सो और पुट फिल्थ इन इट. फॉर एग्जांपल अगर मैंने बहुत पैसे बनाने हैं पर्पस, तो फिर हर चीज करूंगा मैं. और लोग करते हैं, जस्टिफाई करते हैं इस बात को कि यार पैसे बनाना तो फिर ऐसे ही बनेंगे. मैंने उस दिन टीवी पे सुना है मलिक रियाज साहब कि जिसने ये समझ लिया कि लोग रिश्वत नहीं लेते, उसने पाकिस्तान में बिजनेस नहीं किया कभी. समझे? एंड आई वाज लाइक, या ही इज राइट. इसका पर्पस क्लियर था, तो पर्पस क्लियर हो तो बंदा फिर सब कुछ छोड़ देता है कि बाकी सब कुछ हो, पर्पस ही है. जिसका पर्पस अल्लाह हो उसको फिर सब लग पता जाता है कि कब कहां पे क्या चीज नहीं कर सकते हम. तो आज की जो डिस्कशन में क्रक्स है शेख, वो one word only I think defines everything: purpose. Yeah, 100%. पर्पस चाहिए हमें, पर्पस ढूंढना पड़ेगा. पर्पस फिलॉसफी के थ्रू, पर्पस आपको फिलॉसफी देगा, फिलॉसफी आपको कॉम्पिटेंस की हायरार्की दे देगी. ठीक है, जर्नी होती है ना कहां से पहुंचना. और उससे बाद आपको ये भी समझ आ जाएगी कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की जो उनके अपने बारे में हदीस है ना, उससे समझ आएगी कैसे हायरार्की सेट होती है, मकाम महमूद क्या है, समझ आ रही है क्या पीक ऑफ द पीक क्या होती है, और फिर उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया उन्होंने खुद बताया. उम्मत की कसरत क्यों चाहिए थी, हमें वो कोई फैन क्लब थोड़ी है वहां पे. अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तो हमारी बेहतरी के लिए कहा है ना कि उम्मत की कसरत करो. सो खुद सोचें अल्लाह ताला ने मकाम महमूद देना है, उसके क्या क्राइटेरिया सेट किए हुए थे, क्या पर्पस सेट हुआ था अल्लाह के. और मकाम महमूद कोई वो वाला टाइटल नहीं है कि जिसके कोई नाउज़ुबिल्लाह ऑटोग्राफ मिलते हैं. अल्लाह ताला के सबसे करीब मकाम है, इसलिए वो पर्पस था. सो दिस वाज सच अ black and white crystal philosophy which connects every single human being under it. कैपिटलिज्म तो गुरबा का कोई फिक्र नहीं करता ना, बल्कि वो कहता है कि उस्ताद ये तुम्हारे ऊपर बोझ है. इसीलिए तो ओल्ड होम शुरू हुए कि यार ये तो वीकनेस है तुम्हारा, कैंसर है, निकालो इसको. So you need a philosophy which is going to get you your purpose the finest way, and then philosophy is going to give you the pathway to the competence level. And once you competence level पर चलेगा तो उसके लिए पता चलेगा कि नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी फिर. तो इसलिए इल्म हासिल करना सबसे पहले का, वो अंदर आग लग जाएगी. हाँ, पर चाहे कैपिटलिज्म ही हो, नॉलेज तो आपको फिर भी लेनी पड़ेगी. उसके बगैर तो कोई भी पर्पस पूरा नहीं होना. ठीक है, हाउ द हेल एम आई गोना मेक सो मच मनी इफ आई डोंट नो हाउ, यू नो. सो दिस इज इस्लाम वाही चीज है जो नॉलेज से स्टार्ट करता है. कैपिटलिज्म नॉलेज पे एंड करता है, सोशलिज्म भी नॉलेज पे एंड करता है. ठीक है, दिस इज माओइज्म नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं रखता, स्किल की वैल्यू देता है. You have to understand that. पर्पस जब मिल जाएगा तो टेंशन खत्म हो जाएगी सारी इंसान की, क्योंकि डायरेक्शन सेट हो जाएगी. टेंशन आएगी आपको, टेंशन का, लेकिन रिएक्शन आपका पर्पस बताएगा. अली ने दिया ना रिएक्शन, क्या चुप कराएगा आपको, टेंशन शुरू हुई है. समझ रहे, ये तो इंसान के डिजाइन में ना, कुर्रा अर्ज के ऊपर इंसान को पेन के लिए भेजा गया है.
اگر اس کو کوئی پین نہیں ہے تو موت کا پین اس کے سر پہ ہر وقت ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا, اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو یہ تو اس سے کم تر جگہ تو میں نے کبھی بنائی نہیں. اس کی اگر اوقات مچھر کے پر کی بھی ہوتی تو پھر میں دیکھتا کون کیا کرتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا, یہ تو ہم نے پاکستانی فلسفی ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے دنیا بنائی تھی, استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ اس کو دھتکارے پہ دھتکار رہے ہیں, ہم نے کہا نہیں یہ تو بہت بڑی چیز بنائی اللہ. سو یہ فلسفہ درست کریں, دنیا گٹر ہے اور اس کے اندر سے ہم نے کپڑے بچا کے نکلنا ہے بس. تو گٹر میں تو تکلیف ہونی ہے نا. Okay, this changes everything then. Yeah. جب perspective change ہو فلسفی ہے نا, فلسفی از بائی دی وے دی پرسپیکٹو. اس کو ہم پرسپیکٹو کہتے رہتے ہیں نا, وہ فلسفہ ہے کہ کس کہاں سے دیکھ رہے ہو اس کو. So once you see that, then you find out that oh, this was it's a painful journey, but at least it's simple. Right. اور بائی دی وے جاتے ہوئے کوئی حدیث سناؤ, اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا قیامت والے دن حشر کے میدان میں لوگ اپنا سر زمین پہ مار مار کے پٹکیں گے کہ اللہ تو نے ہمیں دنیا میں مصیبتیں کیوں نہیں دی, آپ میں فائدے نظر آ رہے ہیں مصیبتوں کے. بالکل صحیح. فلسفہ دونوں جگہ پہ دیکھیں کتنا کنیکٹڈ, کلیئر اور سمپل ہے. اور حضرت عثمان کہتے ہیں جس کو 1 سال تک اس پہ کوئی مصیبت نہیں آئی سمجھ لے کہ اللہ سے سخت ناراض ہے. تو یہ تو ہم کسی اور دین میں پہنچ گئے نا کہ وہ آسانیاں ڈھونڈ رہے ہیں, اس پہ حدیثیں فٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں لٹرلی. شیخ بہت ہی مجھے ماشاءاللہ مزہ آیا آپ کی باتیں سن کے, اور جزاک اللہ خیر. میرا خود کانسیپٹ بہت زیادہ کلیئر ہوا ہے الحمدللہ, اور آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ آڈینس کا بھی انشاءاللہ بڑے کام. ہاں, پرپز از بڑا کام. آج حنبل کی نا ایک اور بات بتاتا ہوں. امام شافعی نے حنبل کو گھر سے ایک ہی دفعہ ملے تھے, جب ان کے گھر سے رکے ہوئے تھے, واپس جاتے ہی انہوں نے خط لکھا کہ مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا حنبل کو خوشخبری سنا دو, اللہ بہت بڑا کام لینے لگے اس سے. اور لیا بھی, ہمیں پتا ہے حنبل سے کیا کام لیا. حنبل کی بیٹی نے وہ خط ریسیو کیا تھا. شی سیڈ کہ ابا جی یہ دیکھیں انہوں نے کیا لکھا. حنبل نے خط پڑھا, بچوں کو بلا کر تیار ہو جاؤ مصیبت کے لیے. بیٹی نے کہا کہ اتنی خوبصورت اور مبارک خبر دی انہوں نے. تو حنبل نے بہت ہی کلیئر, فلسفہ میں کلیئر ہو تو کیا ہوتا ہے, فلسفہ کلیئر ہونا چاہیے, کوئی جھوٹی امیدیں نہیں بنتی, ہوپ لیسنس میں نہیں جاتے, ہوپ فلنس میں بھی نہیں جاتے. فیک ہوپ حدیث ہے, فیک ہوپ نہ بنانا, ٹھیک ہے. حنبل نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب انسان سے بڑا کام لیتے ہیں تو دنیا اس کے اوپر تنگ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ورنہ کی محبت تاکہ نکل جائے. ہاں, تاکہ نہیں ٹیسٹ کلینزنگ ہو جائے نا, یہ کہیں سے بھی کوئی کثافت نہ رہے اس کو. اور پھر جو مصیبت آئی حنبل پہ ہم سب کو پتا ہے, وہ 27 مہینے روز کا ٹارچر دیکھا انہوں نے, اور اسی سے فوت ہوئے. اور کہاں سے انہوں نے فوت ہونا. سو بٹ اس سے بڑا کام لیا ابھی تک ہماری ریسنٹ ہسٹری میں, صحابہ کے بعد کسی سے اگر اس لیول کا کام لیا تو حنبل نہیں ہے. سو وہ کیا کلیئر فلسفہ تھا کہ تیار ہو جاؤ اب تو آئیے مصیبت. سو اگر پرپز بڑا ہوگا تو تکلیف آئے گی. تکلیف میں اگر آپ ہوپلیس ہو رہے ہیں تو پرپز غلط بنایا آپ. تکلیف میں اگر ہوپلیسنس آ رہی ہے نا تو پرپز غلط ہے, کیونکہ اسلام تو کہتے ہیں اسلام تکلیف کا مذہب ہے بھائی, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. اور اگر کسی بھی طرح بھی آسانی کا مذہب ہوتا تو اللہ کے نبی پہ آسانیاں رہتی. مطلب آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے, اگر کسی کو اپنے بچے کی تکلیف میں کیسے رونا آتا ہے, نبی کی تکلیف پہ آج تک کسی نے آنسو نہیں بھائی, اس سے زیادہ تکلیفیں کاٹی کسی نے. آج تک کرسچنوں نے خدا بنا لیا اس کو, اپنے نبی کو, کیونکہ وہ ڈیوٹی سلیپ پہ چڑھا کے خدا بنا لیا اس کو. ہمارے نبی طائف پہ پتھر کھا رہے ہیں, تیر کھا رہے ہیں, دانت توڑوا شہید ہو رہے ہیں, مگر ہم لوگ نہیں, ہمیں پیسے چاہیے, ہمیں پیسے چاہیے تو بھی کوئی دوسرا ہے ہمارا نا. ہمیں تو اسلام میں تو مصیبت آئی گی. ماشاءاللہ شیخ جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ایک اور سیشن ڈیو انشاءاللہ سر, کبھی بھی انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آسانی رکھے. دجالیت ضرور. Yeah, and I'm really deep into that research because of this fact finding journey میں آپ سوچ نہیں سکتے دجال کے راستے تک نظر آ گئے الحمدللہ میں. اب تو ہمیں بھی پتہ کہاں سے نکلے گا انشاءاللہ. Amazing. تو یہ آڈینس کو ہم انشاءاللہ ایک تھاٹ دے کے جا رہے ہیں پرپز کے بارے میں, کہ پرپز فائنڈ کریں. جتنا بڑا پرپز بنائیں گے اتنا ہوپلیسنس سے انسان جو ہے باہر آئے گا, اتنا وہ بزی رہے گا, اتنا وہ سیلف فلفلمنٹ کی طرف جائے گا, سیلف ایکچولائزیشن کی طرف جائے گا. اور نیکسٹ سیشن کے لیے انشاءاللہ آپ سب ریڈی رہیں, جو کہ دجالیت کے اوپر ہوگا, دجال کے اوپر ہوگا. ایز شیخ سیڈ کہ ان کی ایک پوری ریسرچ ہے جو آپ سب سے شیئر کرنا ہے انشاءاللہ, اور ہم آپ کو کویسچن بھی دیں گے انشاءاللہ. بٹ ٹل دین اجازت چاہیں گے ہم دونوں. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر فار بینگ دیئر. کوئی کویسچنز ہو تو کمنٹس میں ڈال دیں انشاءاللہ. نیکسٹ سیشن میں آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. ہمیں چاہیے تھا ہم ابھی کوسچن دیکھ لیتے اور آنسر کر لیتے نا, ہم نے سوچا ہی نہیں. ابھی فی الحال لیکن کوسچنز میرے خیال نہیں ہے, بس ٹھیک ہے. بٹ انشاءاللہ ڈال دیجیے آپ لوگ وہاں پہ کوسچن. انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ نیکسٹ سیشن میں پوچھ لوں.
Till then, Jazakallah, Assalamu alaikum. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
somos